Iye namba giriyan daga Aidara Jangiga Muhammad Isaga Tembinan iye timbi mega yal ngulo dogo nodogali di indiana bira ubire mbele adinga ambaya bi bira neng wo ensoy tagadega way. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala imamil mursalin sayyidina Muhammad wa ali wasallim. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوة في الدين. Baulun dogoso egim pondim eleyo amba mana gende amba tulena kuna sena bargumale ambe minna fama dunia me daganda la kare me daganda horomo made kana wole gino mandalle salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ola dina dile mulganga na ingai garbiya Muhammad Isaka Tembenam. Amba dinaga denne di binge ambe mombodo amba nan qur'ana ga imma fasalu ala zikra in kuntum la ta'lamun silama dinaga le wa yeto umma yeto wa yeto baba yeto nna yeto dere yeto imme kan wa yenga toyo hey dama immen hey giwade amba la karana yale min umbe shelme propaganda damba yo na ko ade kabini kele la karana yele yo malaika gambe shiratina jannama dana shirate go wo argenna tanga demin wo shirate gana shen wo unshilme demin nodogali dindia wo yamada dagada shen wo yamada dagada salga yamada dagada hey anga pagi jaga heji no ken shilme de malaika be baraji nono umbe shilma yabla bele yo kono go yo girba yo un yagan shilme demin ambanan kono wo be ga do mana ule milewa dina ga unshele mienyo yeto wuju salga angangana awadu maji handembe janganno amba wo propaganda la karano yoylo wade norogoli dindi angangani ndiade sunno ganjeng farida ganjeng aywa mustab ganjeng yamada ganjeng daga ganjeng maje hay mega jangali norogoli dindi yemma umbe jangali amba wo propaganda la karano yoylo wade kabini kele untagwa uwa inna yo fasalu ala zikra in kuntum la ta'lamun Quran aya uwa inna yo kubo kanna wajeno genyi yo molun igambe mena nda igambe mena ya silmu wa la karana uyele mena wo untagwa de propaganda wo la karana yoylowa mina yoylowa miba yoylowa derele mbole hakui emari yoylowa de wallahi yoylowa yoylowa dara nda shegi yogo lagara na shiratina problem gulu dada silma malaika be silma yabla beli yo dadamba din jarnama dana wo ko shiratiga kono ndambe wushugo de kuba arrangement ondu budu gonde yabe min arrangement kane galanda abugomi dunia donye bangi kando ngono budu yese munna ubi yon galanda made lagara ba wondu billahi ay malaga mbun question go boba yabla belu shen question boba yabla belu hey anga yangini yamada daga sunna nja varida yabla belu jangalu gedale be dambadale so ondu malaga mbo uba inne una inne yurumo kinda be mena tumaila tola billahi yengane billahi tuma me mena na kilenda de la karana musala ondi doba dondu wulu balga un tagade me nami yo ko de mbo un tagasa mina un tagasa ulundagi yambe surtout tembena in tagasa dini mega de neddi men yebe kana manage bada birogo la karana yogo bada o biraga dunia na goyi bay ange tamawo kana iya ange tamawo kala anadi ange wono goyi kana gibele bada anadi kema u belelo me belelo babale nale nda milada ondu milila kuwon dobondo kuwon kilendo belelo un elendi belelo elendel belelo me darangal maga bela do de anadi milliard anadi dollar kembiya daw wobira waga yebe kan ndagan dobondalo ko won dobadu ndagan klendalo ko won klendo denna diyo ko won denna dielu onzam fu tanselo ga padiyo ndagala man amila soliya fali nafsi wa man asafaliya amba qur'ana gana yirdunga yambele elende wade nedio elendeli onzam fu jele padawa ndeme yele tembe daga ndeme esawa yenkane bile ule mile kem kwim ndo bana managin dina ga denni di man dunia maga denni di da yu amba maga la denni di man amba maga boyingwa shadir amba magenyu boyingoi uwan bega denna di yu won na amba mala denna di yu na fadala amba la
jahannama na wo dollega ndaga la amba jahannama ba yoylo jahannama banga amba yen kana bele yoyno ga baraji na magala amba baraji na haji sela wallahi baraji na maga baraji wo arjanna na kundu do yen kana bele amba mala amba hagle sega le man yaga be baraji ga wonna amba mala nga amba na obodaji arjanna gala baraji le bele meda jahannama gala bira padele bere meda junubule koni dina ga danni dilega shep ga wo selama ke man amba danna dina ga imma danni diwa amba hagle sega ule mile ke mambo yen kana gibla yo nodo gali dindi ene bira ubire mbele adinga islamia sharia immin timbe adaga kuliyon wa o kuliga soin nwa o nogo soin namai makruhatul guzuli aywa awalan kamsa awalan إسراف بالماء ثانيا غسل في مكان نجس ثالثا اغتسال بفضل طهور المرأة رابعا اغتسال بلا ستر كالحائط والنحو خامسا اغتسال في الماء الراكد alhamdulillahi rabbil alamin yan kana giblayo no wojigana nonde tiga uwa no doli dindiana tiga uwa dindia ga kala galandile gala wo mbele adamu wa bira mbele adin genyo gambaga birado de junubu selaw me biralu de la problem wona ondo yan kana giblayo birayu junubu selaw birado de koba birado de problem ngulele kwa junubu selaw yen kana gibla wo biraga bira mbele adin gedingo pada bele yo gashiye aywa u Canada dia pada bele yo gashiye u Canada dia yen kana gibla amba pamisha glisega ambe mogo wo bira mbele adingo mbele adin gambaga bira yo la junub bello me mbele adin gambaga birado de junubu belelo amba glisega limaniaga amba ulimile kema ambobu tiga nonde wa dindiga kala galle ola mbele admo misaliana mana sotumaili ndi umbada no lindiga mana sotumaili ndi umbada o barko ngenyande ma barko na di jondande ma barko tumaili di no dogal di ndedo o ga ula kale galwe wala diga yamle go o di yamlo obe barko tumaili utuma di ndeda oga di yamla mana sotumaili umbada wala no kale galle no ko kandaga mbele admongo no wontiga ne yenga wa yal nemena di ndile misali ana nyaman yalna nyaman nemembe yalna de jumbodo no uye kono ndema odaga ni yedi ndedo wal mananda yalna da no kono yedi ndedo nemembe yalna no bire esla wala wogode uwa mbele admo wa wogo en kana gibla amba pa misega ambe mobe ya rabbal alamin wonne yenga won yal nema wa pade yal esada uyende on nema gane ndilega wo bira mbele adunga won wano dogal dindiana tandinga wa yana wodi ndia padeo wodi nde wondia padada wadagale iyala ula wodi wadagale ndiadim no dogal en kana gibla yo aywa wodi gala wa diyaga bele de yo wo pade yo diyaga yende ndiyawa me diyaga belelu yo ndiado de baso ke ondu dinde wo daga wadiga yen nemega galaliyo nga yen kana gibla yo diyaga bele yo yaga yende ndiya ambelo odi brembele adingo wa ya ana wadi wadele walma ya ana wiga di ndiada wadega ndile bambelo ambagle shega no do wali di ndia ba jende note di sala ndile ba soke ondo ule wigale ule yano le di ndi bede tumam ndir bede ba soke ondo ambagle shega ambi mahal no do gol tumolle tumogo ndi bede me yana ndia wadaga wondi le gambele adame bari nemagade bari diga nemage daga de ogode gade min ye kan gibla agle shega le mane ka amba ule mileke ambobo nemage li ndi bedo ba soke ondo amma na yenga wa yal sutro yal unduna danne sena min di india dan la wala mbele adamu wade
bari ku won sutura nyanga no india nyanga won danne ise na bang ise na ndan yali yada na midi india dam oga ka daga esla halin da gelde hakle nan mana o ka daga esla in kana gibla sutura yal den wa in kana gibla yo mbende adango wa mbele adinga yali danne ise na ndan girna ma ndan yali yada na ndi lega o mbele adamu wa bira onna yengo wa dindia na amma ninga اغتسال بالماء الراكد دي جوبيل دي دانا دي ndakam di aywa gambe belimbe nodin ndambele ngerimbe tekundo dum belimbe ngerimbe tekundo dum di da jobele wodi ga tamega nemegeda o yengane bele nema model kan yo wodi de nodogol di wodi wole koba kan nodogol de di yaga belle yo pade yaga denna yengana gibla wala mbele adamu wano nogo amba hakle shega mili ele kem ambobo amba pam shega ambe mobo no di india ga kolono di undi mbele adinga model ga no wonwa mishona ga le king ngale pam shega shega amba nyoga amba mili ele kem ambobo dini medene di binga ambe mobo do ko bo kundolgo de na di yo mbo ko won di lugo on zambu padi yo la munne amba mana jadin ukan wode won ye amba wole tembado haklam mana koni amba fami shega ambe mo kitaken kakalin yela yimiga nan da jangadan le jangalin le so ya dumandi e ngana gibla yombo ko wondo wonda na ga ule mile dine ga na yeto yo yamada ga daga denni dieman akui bada ga yim nininde nomale joguna wenni yo mbale jadme tallahi abe komi duniya nanu wiyelel gini bayanu ma boy wonda nade kabako yen kana gibla yu bada damma wiya daga jobarga denni undaga nda hakil sikem bada jobarga denni undaga nda hakil sikem amba hakil nange ambe mombodo jobare medenni nga ambe mombodo garbiya mamadi saga tembinan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh